Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara misoniko sonika mukano wa kunini wa sumpunda wa kunini wa sonike chukunini sonike adna na kusu. Alors sonika mukano surtout précisément mali soninko. Ngani vidéo le mine ora katara mais en termes gilo pourquoi par rapport au gajange bega malindi par rapport au roberio bega malindi noron sro kenga kungani tamase kinunga ikatinda ngani robernu haramare mesu angana bange antalla nyaga na bonena kita angana wala nyaga eti ke gajange bega malindi ana malikita me angana hayra na hayrini soro angri minorito ngani igaloga mais soro angri igati wi droit no revendiquer ne droit ni mania I hakke ido kebe gan kawai wanya na jamane dangane me jamane kagro hibe gan kawa ken anani kadangani alhamdulillah rabbil alamin hay kamani droit no revendiquer jusqu'à iwa munda meni indépendance mutu mais kesu kamante on tala nyaga na jamane nga tawandini mais ke nga jonkinia no kunu gono parce que e kondunge na ngiri na sacrifier na kra na tampi na munyi na pression ngara mali dans kumalo net nous député maire comment on appelle président ministre ou directeur nous c'est le banari ana milliard failli c'est le banari temple milliard failli c'est le banari ana quand même milliard mais failli président nara ana quand même milliard failli quand sunu jamane ya khalisini oku imponu yani oku tampi hakanyani e kulle mun ina ku ngara khairindi I hajun to ku miskinu ma ni na ke koni mani o sunu ko fo kongiri ya onchi ono ya nguni ono kitun kinime wakati kinye Allah ntagili kamun na lisere sudema o mama o kwa taruno kwa tinno Allah warno dema Allah o kipanteni wallahi billahi Allah o kimpante Allah na haramare me munda haramare me bega bougene haramare me bega combattre di droit nu batte haramare me bega revendiquer ni droit nu mundu tongun kama Allah na rokun kama nya batte mama ma ko account Allah wa gili kam na lodema o tawo ke dino gili no tro ke ganka hukama o ko sagal tukana droit sun tade o kan tukana mais o ko ani lenki o sonunko on da grono gijumun kat tokuni malienunga tout on est faire d'être malien wallahi billah nous sommes pas maliens on n'a pas faire d'être malien parce que oku sare ke tungano ay o kororo ke tungay o kararo ke tungay boné go kama tunga ke imme bane ke nimme bane wase ore mukubenu wa kala jindi c'est un kulle ke dakungi kali libi ga tora burebe di nongani amma mali gorman ngari kotabane na ngiri nantino ina kotabane wara pour la mémoire de nos enfants qui ont souffert amma mali gorman ngari nan bugu telenga nantino mali nga kuno ko wa souffrir ni ubi wa kala jindi I hajo suntadi école ndagri oku menno agri ono na buru mugando na kunda bari quelle école nga centre de santé ndagri oku menno angili ono na buru mugando na kunda bari ho ndagri o menno angili no sombe nko ay sonuke on kawana dabaro karano kano karano développer mais hakati kinyon kawana ngiri ka on réflexion ko la no droit nous revendiquer on a douné na tampi na kra na tunya mais on a droit nous revendiquer o ga ke mona ngajange be on kawana o gajange ora ke gajange na sacrifier o me droit nous quoi o ko sagalen tukana gouvernement pas juste ntoma o tampi be dilenki Allah me hayanga tu serebe terenga ntatunga ngalenki be tungaranke ngata sur sumga lenki wallahi billahi takhari ogan panta buguna ndaga tunganga oswa kala mais goroma nga kawana hibe dabari ntaina dabarora diptanu benugo bangi hajusunto maga ikunga elitani anyeme ikunga salaire mutu hari honne be kana irini yakana develop no kunga ha diptanu pajun tarina détourner serenta gilla na contrôle serenta revendiquer oko gillia lenko go me krombo gono nkeni kia nkenta lada du wenkena lada gum nkeni orna kesuwara ona kawalenki no kitun kinime ya noron soron pay kamana kebenyade wallahi billahi on kawana menya parce que wakati kinya ayiko koresu anga ntan droit revendiquer no ube anga ntagiliran droit nunga wallahi billahi Allah imentanki ankibaredi donc soningo nga konagada lion de port gentil wa konagada wakati kinya rangira kanchiki awana ga droit no revendiquer wakati kinya rangira kanchiki on chigi ono kitun kinime
Allah nta gilli kamun na li gollo dangane o kumeno Allah no na ne chitini Mali dan ku kafiri benoa in kolanga ku juge nundo ku gouverneur nundo ku député nundo ku maire nundo président benoa in kolanga ku eto kanano kunto munda kempa loku debe kudi debi logo nyana milio bwani saka lenga sino debu igona million tami debu igona di tampile milio debu igona di c'est-à-dire o debu chugana kameme milliard nyamba kasinendi igada gana saka lenga lempo me ken na hanna minno karanu har soge Allah man soge be o ganyana imara ko i hajun tadi iri mani ima ho ko dunadi université tok debu ko resudi lycée tok debu ko resudi l'école centre de santé nyana masunto ma o ku menu ga o tungaran ka ma kippe ho hoyi et pourtant ko na haberondi Mali etan ma sadiri o ga man haberondi Mali etan na a pour dinta Mali nda ho gonta Mali agrarondi no ko ampina lengo ga sutki WhatsApp no ga réseaux sociaux ya kama ga kama na me ya bari o ga kama na sumpu no kachun kuto ga kama na no meno wa ya bari pour rien et pourtant gajango ma ga kawana gaja lenki kenga manya keme ya bari nde o kawa no droit ko revendiquer wakati kiye parce que duna la gara kiye ore munnan kara on kawa ore munnan kara on girina cikiro ore mon kibarenga soni kon kawa ono droit no mundu na école de santé suru l'école nous sigindo karanu ina kipoyi ina haye ngara kempa le kuga pour ministre no Mali dan ke l'état ga haye be Mali ndi lenki wallahi billahi Robert Toronto kama jadus Toronto kama Malindi Mali nkola gumu ngumu nya Toronto kama député ndo maire ndo président ndo okana ko nya Toronto kama parce que kuga nabre be fani Malindi lenki haramari me agana konanda ngan arantor no nkolandi itulongonte ti islami no tinta Allah tu ido Allah tinto ido Allah tu ngaro kamundo munye yo kamana jamane nabre de tunanga na konnanti se de banira tampile milarité tourner jamane de franchement dit beaucoup à taruno quoi quoi kamana Mali économie de tourna quoi kamana Mali économie ngoli o yare ngon to ko donc a vidéo nga wala arna partage ça ce qu'on a vidéo qui est en partage en clic ira so nous va voir que on en giro no drone revendiquer voilà on va être choqué pour éduquer voilà va tous